ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଇଏ ଚିଠି ଲେଖିବାରେ ମାହିର। ସବୁ କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ମମତା ଦିଦିକୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିଠି 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 ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ଅହେତୁକ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନକୁ ପଛେଇ ଦେଇକରି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହିଣ୍ଡାଲକୋକୁ ତଳାବିରା ଖଣି କୋଇଲା ଖଣି ଦିଅ, ଏବଂ ସେ ଚିଠି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ହେଇଛି ଅନିୟମିତତା, ପଶିଛି ସିବିଆଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, ବଢ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାର୍ଟବିଟିଂ। ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀକୁ ରାତିରେ ଆସୁନି ନିଦ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା, ତଳାବିରା ଖଣିର କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମେତ ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତିତ, ଗିରଫ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି କି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା, ଏ ବିଷୟ ତେରଛା ବାଣରେ ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଆଉ ତଳାବିରା, ସିବିଆଇ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଚାରିଜଣ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକାର ଆକୃତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ ତରୱାଲ ପକାଇବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଝୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା କଟିବ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା ଗଳିଯିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଅଡ଼ୁଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି କହୁଛି ତଳାବିରାର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ସବୁର ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦାକୁ ବାହାରିବ, ଯିଏ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବ ସିଏ ବନ୍ଧା ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଚାଲିଛି ନା ତଳାବିରା ଖଣିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସିବିଆଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁ ଯେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭିତରିଆ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଅପାରଗ ସରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୋହନ ସରକାର ଏ କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି, ୟାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବେ। ଏ ନୀରବରେ ବସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ନୀରବରେ ବସି ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ପର୍ଦ୍ଦା। ସିବିଆଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକି ନେଇ ତଳାବିରା ଖଣିରେ ସିବିଆଇ ଏକଦମ ଦମଦାର ସହକାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଖଣି ଲିଜ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଯେତିକି ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ତାକୁ ମାନିଥିଲା କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରିବେଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସେ ସେତିକି କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ନା ଅଧିକା କରିଛି ନା କମ୍ କରିଛି? ତାର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଥାଇକରି ସେ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା ନା ନଥାଇକି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣଠୁ ଅଧିକା କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା? ଯଦି ହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଏ ସେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିଲା?
ए विषय सीबीआई इनक्वारी करुचे जे ये सब पछरे नवीन बाबू गोटे चिठी अच्छी आम आगुरी कहीचु नवीन बाबू चिठी प्रीति अच्छी सब कथार चिठी लिखि दिखती आलू बंदला चिठी लिखिदे महानदी को छत्तीसगढ़ जल पानी अटकईदेला चिठी लिखिदे पोलावरम को चिठी लिखिदे चिठी लिखबार मास्टर केन्द्र सरकार को चिठी लिखे चिठी लेखा गोटे अभ्यास से चिठी लेखा जो बर्तमान नवीन बाबू पचिबे जे नवीन बाबू जितेबाला मुख्यमंत्री थे 2005 अगस्ट 17 नोट करूँ आज्ञा 2005 मसीहा अगस्ट मास 17 तारिख दिन सेतेबेले कांग्रेस प्रधान नेतृत्व रे सरकार चलता प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह को हिंडाल्को को जो तलाबिरा 2 को दवापाई खनि देवाई चिठी लिखिते निजर ओडिशा सरकार रेकमेंडेशन पठा जाइथिला नवीन बाबू तापाई गोटे चिठी देते जदि ओडिशा सरकार तरफ जाइथांता अलग कथा व्यक्तिगत भाव में नवीन बाबू या रेकमेंडेशन करथिले जे एटा को अनुमोदन करा जाऊ जहाँपाई सीबीआई ए चिठी को बेस करिकी घटनार सत्यासत उपरे अनुसंधान जारी रखिथिला एवं जो नवीन बाबू को चिठी अनुसार दे दिगला कि आईन कानून को तर्जमा करके दिगला ए हिंडाल को नवीन बाबू को चिठी लेखा करके मनमोहन सिंह को सरकार को केमती आनिला ता अर्थ ये 2टा सरकार ओडिशार बीजेडी सरकार कांग्रेस सेंटर रे कांग्रेस सरकार ये 2 सरकार को वर्तमान इनक्वारी रे आनिबो सीबीआई जो मैंने ता भितरे दोषी बाहर से माने दंडित हेबे एवं या इनक्वारी कर सारा पर सत्यासत बाहर सीबीआई केस एतला दर्ज कर सारा केस रेजिस्ट्रेशन कर सारा ये चिठी को बेस करी एवं प्रमाणपत्र गोटे विशेष कथा शुणु जे प्रिय दर्शक बंधु जे प्रमाण न आसला पर्यंत सीबीआई अभियोग फर्द दाखल करे नाही मात्र ये अभियोग फर्द दाखल करिछि सीबीआई जानिथिबो कोउटी दंड अछि कहार भूल अछि नवीन बाबू को चिठी रे भूल कि नवीन सरकार कर्मचारी भूल कि संपुक्त मंत्री भूल अथवा मनमोहन सिंह सरकार भूल अच्छी कि नहीं या सीबीआई तदंत करिबो परिसरभुक्त करिछि आमे आपन कहि रखू या पछरे घटना कौन या पछर घटना जे 2001 मसीह तलाबिरा 1 कोयला खनि को हिंडाल्को को दिया जाइथिला एवं सेठी परिवेश मंजूरी तक मिलिथिला 0.4 मिलियन टन कोयला से उत्तोलन करि परिबो वार्षिक या पे परिवेश मंजूरी तक मिलिथिला एवं 2009 रे 0.4 मिलियन टन को वृद्धि करी प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन टन नवापाई खनि कोयला उत्तोलन करने परिवेश विभाग मंजूरी मागी हिंडाल्को एवं ता भितरे कौन होता ना 2004 मसीह 2007-8 पर्यंत एवं 2008 ରୁ 2010 पर्यंत 2टी किस्म रे 2टी किस्ती करिकरी जो तांकर पाठ हुए एइथरे बिना परिवेश अनुमोदन रे हिंडाल्को प्राय 3.4 मिलियन टन रो अधिक बेआईन भाव में कोयला खनि उत्तोलन करथिला एइठी हला पेंच परमिशन मागी 3 मिलियन रे किंतु ता पूर्वरु 9 रे मागुची ता पूर्वरु 3 मसीहारू 9 पर्यंत जे 3.4 मिलियन टन कोयला ऑलरेडी से चोरी करके नहीं जाऊ बही नहीं कि जाइछंती जेटा को धरा पड़िछंती सीबीआई तार तदंत कर तो यहाँ परिवेश मंजूरी नथिला किंबा परिवेश मंजूरी पाई हिंडाल्को
आवेदन कर अर्थात ओडिशा सरकार तहबिल को वृद्धि करी ओडिशा सरकार प्रियपात्र होकर ओडिशार खनि को खाली कर लगी हिंडाल को एवं ये जो भित्रिया संपर्क थिला यही संपर्क पाई नवीन बाबू चिठी लिखिले जे तलाबिरा 2 को मध्य एक तो नहीं थिला ना 2001 रु तलाबिरा 2 को मध्य हिंडाल को दिया जाओ एवं से मध्य ये जो लिखिले यहाँ मध्य गोटे गोटे असुविधा थिला कारण यही नवीन बाबू को सरकार से हिंडाल को रेकमेंडेशन कला पूर्वर आउ गोटे कंपनी को देइथिले जो तलाबिरा 2 खनि को से कंपनी नाम होची नेविली लिटिनाइट कॉर्पोरेशन जे कि तलाबिरा 2 को 2005 जनवरी 10 रे लीज नहीं थिला एवं ये कौन कले जो 2005-2010 से लीज नहीं थिला संपृक्त कंपनी नवीन बाबू सही वर्ष अगस्त 17 रे केंद्र सरकार को सही तलाबिरा 2 को दवापाई रेकमेंडेशन करदेले ये सन्देह कथा आसला अरे बाबू तुम्हें जनवरी मसरे नेविली लिटिनाइट कॉर्पोरेशन को तलाबिरा 2 देदेल अगस्त 17 रे सहीटा को दबापाई हिंडाल को चिठी लिखिल मनमोहन सिंह सरकार को केमती है केते टंकार डील है ना आउ कि भितर थिला एटा को लेकिन संदेह घर रे नवीन एवं नवीन को चिठी जो दबार अभ्यास अच्छी सेमती देदेले कि 2005 एवं सीना असुस्थ है 2005 मसीह निजे ही सब बुझुले सुस्थ थिले तो हिंडाल को प्रति एते अनुकंपा कहीं थिला एवं गोटे कंपनी को लीज नहीं सारा परे हिंडाल को से कंपनी को हिंडाल को दे देवा पाई मनमोहन सिंह को लेखिबा इटा कौन सहजरे आपण ग्रहण करि परछंती तो हिंडाल को केते टंकारे किंबा आउ कौन सी उपाय नवीन बाबू को अनुबंधित करितला नवीन बाबू कहीं प्रति एमती बेआईन कम करते कि आईन सम्मत कम अवश्य आम कह उचित नहीं सीबीआई तदंत करुच्ची किंतु यहाँ जल जल करके देखा जनवरी जन को देच आत आउ 5-6 पर अगस्त 17 आउ जन को दवापाई तुम रेकमेंडेशन करुच एटा केते दूर आईन सम्मत आउ गोटे कथा सीबीआई तदंत करुच्ची जो परिवेश मंजूरी आनी हिंडाल को ये कुआड़े केंद्र एवं राज्यर ये जो परिवेश विभाग रे थिबा कर्मचारी अधिकारी मान को गुड़ाए लांच देइथला कारण परिवेश मंजूरी रे मध्य बेआईन काम होइछि इलीगल काम होइछि जोटा न होबा कथा होइछि ए को मध्य सीबीआई धरिछि जहा पई उभय केंद्र तत्कालीन केंद्र सरकार एवं तांकर कर्मचारी तत्कालीन ओडिशा सरकार विजु जनता दल सरकार एवं तत्कालीन विभागीय कर्मचारी माने सीबीआई तदंतर सामना हेबे तो प्रथम आसाम ये हेबे नवीन बाबू कारण नवीन बाबू जो चिठी प्रेमता घारी सबु कथार चिठी देदेवा से चिठी ही ये गातर पकई से चिठी ही सीबीआई को संदेह घर भर टाणी आनला तापरे कौन हम परिस्थिति कौन हम प्रमाण पाइला परे जो सीबीआई तदंत करिवो किए दोषी हम किए दंड निर्दोष हम ये समय कहब किंतु नवीन बाबू जे स्वच्छ नथिले जो तांकर ओडिशार जो स्वच्छतार जो डिंडी मारुथले जे मु स्वच्छ जीरो टॉलरेंस मु बर्दाश्त करे नाही एवं तांकर जो सोशल मीडिया बाहिनी अच्छी नेता माने अच्छी नवीन बाबू को जो भाया धड़ा पोशाक पिंधे नचौले कहते चरित्र धड़ा सी धड़ा नुहति से भी 2 नंबर काम करती ये जो अगस्त 17 2005 हिंडाल को सपक्ष बेआईन भाव चिठीटा सबू दुर्नीतिर
ଖୋଲିବ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସିବିଆଇ ପୁଣି ତଦନ୍ତକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି କି କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣରୁ ପୁଣି ଲାଲ ଗାମୁଛା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା। ବହୁତ ଜୋରରେ ସିବିଆଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅତୀତରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ ଖଣି ପାଣି ଡାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଚିଟଫଣ୍ଡ, ସିବିଆଇ ଇଡି ତୁରନ୍ତ ବାଘ ରକମ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚୁପିକି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥର ହିଣ୍ଡାଲକୋକୁ ନେଇକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇକରି ସିବିଆଇ କେତେ ଜୋର ଆଗଉଛି, ପୁଣି କୁକୁର ଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଯାଚିକି ଘରେ ବସି ଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର।